Atamian mako wa feronse. Atafunum sa semia. Semia mama si ashekra. Yeah, ya mitumi yenya. Sanu yo mani bidia. Ebrana so etiefo obi antweme na fidie. Na Onfanto Metro FM 94.1. And then so otwede mpo Nyankopon odi asem bi asoma yese yemfamere ye tiefo. Ti mesre obi ase and then so unti asem no. Na onfanko bobra se de be ya no su benya nkwaje e de ama ne kra e da ezi ekire no. And yebeka moburuhu ho asem. Moburuhu na ehu asem na yebeka. Onipa bia open kwaje ama okra bia no. Sese unya saa honhom ya wode benante. Moburuhu. Se onipa anya moburuhu a ontimi nso Nyankopon ni da. Nti moburuhu eye ade bia sese onipa bia oti Nyankopon fie bia no. Ohwe kira kwai na ne saka bia wode yi atwuma se de be ya ono so obenya sundie e de akohia ne bofo nipa bebre ati Nyankopon fie enso omo ni moburuhu ibinim kura atimode honhom a se ahomete bro ti nyame fie Nyankopon fie ohu nipa mobo Obia bia adwuma oye Kristoni o wa fe nipa ono omo ye adwuma na wakasi ni ye adwuma koduru bosum na wie ya obetu omo ka na ye ya obu okọ ba bosum na twam aduba se bia enadu mienu afena na obetu aka eno kwa ansa na betu ya okaro na adapa ye twa wansa na erizika na hya wonsam no wankasa woto ana awra ho enso sai nipa no ubewura so dem na okura dibre ho mesramo mesi enam no ka moburuhu asam moburuhu yade a ehu hie Nyankopon yie ebisa enu no nya ya enti osuma ne doba Yesu Kristo ema ne bewu eje ne boneyefo nkwa God o hwe kwaya enipa de Nyankopon fa so a ni nyina mu onyame ampa ba osehu nipa mabosuma ndo ba skuso ba asasi so a na esesa Kristo ni bia open kwaje bia no unsu nya moburuhu amen omianti aseda amen Roman fonguma 18 num chichemo yensia Romans chapter 5 verse number 6 wasna odo a eda adie e wo Kristo wo mu ose na odo a eda adi wo Kristo Yesu ni wo mpa Onyankopon eji odo bi adi akire ne boneyefo boni ani pa ye nyina achi no onyame ankai o paso woni pa mobonti osuma Yesu ba asasi so obi akai Romans chapter 5 verse number 6 wasna yeda so ayambre no mutio ebra na onipa yeda so aye emre no ebra yesemu no ebra semu no Kristo wu ma abusuyafo awurade Yesu ebewu ma abusuyafo ko na ebe de se obi bewu amane a oye onipa tene mpo mutio asasi wo su no ebaye din se obewu amane onipa tene obi a onipa tene ni no obi betimi awu amasa nipa pa ebaye din yoy obi ni yire na tie bo wana yade achi oba obakwa asabe ya doctor ka kire be ma ne se ne yire ikidi ba ko asai nti gise onya ba ko be support obobe mama ne pa oseme ko bi ne ho aba hallelujah amen nti be ma ne hwese so yire dia ba ko ma ne yire no a ono nche obewu no a no che doctor say doc gise ye hede ye beye hallelujah amen because owo de obi asuro enkwa de edo enkwa de obi otiasa se wasu bi asuro owo because se owo a onim de ekoto no nanso
wani nyina mo no Yesu ampaba wa twabone a ye so obehu ye mobo asa twe ba ne nche aye nka Kristo ni da amen na dia to so e ba dey so onipa behu ama ne oye onipa tren ne mpo o se ba ye din sa onipa betimi awu ama nipa aye tiri nini na de oye onipa pa no de bia obi bese ne bo se obehu ama no hallelujah amen ko na onyankopon eyi ne do ya odo ya no kire o se na onyankopon yi ne do a odo onipa no a kire efri se ya da so ye no boyefo no ebra na ye tibo ni mu no Yesu ebewu maye obu anya Yesu ne bewu ya samre nka wo dia jeru kwako wia obi bibia me ye James ame ka wo da fiase obu anya Yesu ne bewu ya samre ka wa wen sama ya du ye bibia nya yie yori babu a enye Yesu ne bewu ya samre ka wa tunuro ama samre ko abodam Yesu awumabra onyama me no mienu nti ana obehwie ni moja egu asase so ede ya agide ma me no mienu aye kan da amen enti sa emoja no ato na ye fo Kristo ni a ena me kasa kire o sa huma ye fanse mobrohu no se woni bia hwehwe bia kire kwai amen hallelujah amen because so obi anya mobroni honhom a ontimi nko Yakobon cheda nti se wuri di Bible no a obi antimodinfo bia ni nkwaje apa because so ni panta ni timodinfo a no obaye wudini apa di obi a utie me na woni mobrohu bia no hwehwe bia kira kwai Kristo nkae da amen Matthew sempa 18 chemu dumi ensa Yesu ka se bi ho Yesu bawu ya mabo no twie ni moja gu ye oguso a ye adwuma no pese oto aso age ne bodefo nkwa etu aye adwuma no eho anu okọ tuji ni bi fie no na koto nsa adidi no de nyame asem a chekere eho anu okọ de boye ni bi fie no na koto nsa adidi no de asem na chekere oguso anu aye sa no na falasifo ne mpene so hallelujah amen enti omo ka asem bi Matthew asempa 18 kuruchemu dumiansa Matthew chapter 9 verse number 11 verse 11 ha wase na falasifo ne ehuru ye no okache na suafo ne se enti bra falasifo ne hu se Yesu ne boniafo edidi wani tujifo edidi no ampa falasifo ne ka se okache ne se adentina mo chechefo ne tujifo ne boyefo edidi yi mutio falasifo ne ka kire suafo ne se adentina mo chechefo keso omo de omo nyini ni o mo chechefo hallelujah amen dia ye nyina nipa bi nyanti o debi ena fie obi ni adaje eniama o ton firi juada abepim na fie adai anadwi okohye sika ni nyina ade che no pa no obo na ni prepre di se wo yoba na na tie no anhwe yi a obesa no obo suom hallelujah amen enti falasifo ne se mo chechefo na adai adentina mo chechefo ne tujifo ne boyefo didi yi adentina mo chechefo ane tujifo ane ni boniafo didi yi ombusa suafo ampa because na wa mo ntiase say Yesu si Yakobon ba na wo ye nyame adwuma na wo twi ni boniafo ba ne nchai na wa mo ntiase brother me kasa kire wo sister me kasa kire wo me say ayamobrowo bi ana Yakobon anyama wo ana na emoja omani ba ne kabu ya aje wo nkwa nti me kasa kire wo say ma wotire mo nyamre na wo nipa mobo na onyame ahira wo osuru nkaa da amen brother na Yesu tie na okache won se na praise so tie o ka kire falasifo ne say wana wo ho ye won den no ehia won mo ayaresafo asase so me ba ye mama ahodenfo ba nemu wana wo yade nemu omo yade ampa enti o ka omo yade a omo ye adeboyefo omo nyina yade wo nyame anu onipa bia eda no obodefo a nyame anu oyare
eti Yesu ba sa obesa safo ni nyina yade se de baya ombenya nkwa. Amen. Hallelujah. Amen. Abrante we yare enti ana enti me ko tutu line no ko tuesika na woni a shawo ni bada Edema ho yade. ya o yare. Hallelujah. Amen. Obana woni ne kodan emema bebere na ni na dawo eti wo yade but nyame asem ntumunti no ukwa wo nsuro. Hallelujah. Amen. O hiya Kristo kwa Eti muko na muko se we no ase. eti Yesu kacha Farisifo ne sai monko na monko sua yenu mu ase Sa me pemu brohunu na nya mutio farbo. mi Yesu Kristo o se me pade ai Me pemu brohunu. mi pemo brohu na nya de ai Nya farbo. enya for ba what eti me kacha osa di kasie se ufie di kasie se wodwuma ansana wakwa soda mo akoba fode because when timi ansie se ufie ansie se wodwuma ayia afode ubana soda mu nyina anso aba. Hallelujah. Amen. Because workers kura wutimi ti omuka onyame atonsam o ma me odu ba wiase wodi ahoma broma no Kra. uko jira soda mo a na utu sika pete me ka kira o sai onyakobo se me ka je sa for bo enso na ni. Hallelujah. Amen. Enti brother sister me kasa kira o sai bomani ana mi hwe mobrohu akira kwai because Bible say mobrohu ni wa ma de wa huru mobro se wa huru ni mobro atamuda onyakobo so hu mobro da Kristo mi ahone da. Amen. Na dia Wase me pemu brohunu na nya farbo. Yesu si opemobrohu na nya forbo Na mama me fra trene fo ne mo be fra de bo. ba ba asase so no wa me fra trene fo na mo ne boniefo tini boniefo nti ana oja na hini ho ana obahuna mane wa asase so sele baya o menya nkwaje nti Onyankopon ka yenda. Amen. Yakob 2:13 okase bi ho mesi ana me na okasafa mobroho enti sa onyi obi a utirim oye tirimomrefo a ana wutia mi sisi wabrabo. Amen. Na wa hochira da mu no onyame so hu mobo ko James chapter 2 verse number 13. aha Wase mobrohunu eni atemu mu ema ne wa hu mobro. mutio Bible say mobroho ni atamu mu Ma ne wa hu. ama ni papi a wa hu no mobo atamu dan sa wa nya mobroho fo asase we so a onyankopon so hu mobo da mame a wutie me muye anuamo ana wona nyame ahira wo ba ma nya ne ware ye no na ne nsam obi enti otimi hwa wo ma empabo nti grand wo mani to form enen koda nyina atete abrochire ya ba sifia kese kumase ne akurase e de amaw ankora fra kwanto mu ba no mu twa unuan mu aka wo mu sa unuan omo no ma ho kire wo because ememo mo ade wo mo no wo mo nibi to mo ntima ahwe nkoda mama ma akacha mama se ya pesa ya boa onua ma ne pa na mama ne bo ofu ontiasia da eduru kwasia da ni duku efi babi a bitie ko kasiri Ewoyi. wura so da mo a wo ka tom so a wo chala tani hallelujah Amen. me ka kire wo twa sa wo hu ni pa mo ba ade bia ye ne ko fie bia anso aba di me ka kire obi a open kwaje opese hu Nyankopon bia sa gisa wo ye ni pa okura mobrohu aye nka Nyankopon di da Amen. na ye Wase mobrohunu ni atemu ne wa hu mobro. eti mobrohu ni atemo ma ni pa wa hu no mobo Na mobrohunu ehwo wa no di atemu wo so. hallelujah Amen. eti asase eti so onipa bia da okura mobrohu anasa wo ye yemyefo bia no enipa ka ne ho asempa because sanipa no ogina manyame so ka baburu no a Onyankopon se oni adwapade bia wasase wo so eka nipa ma ho enti onipa bia da okura mo mobro anasa oye mobro ho fo bia no onyame ne gi sanipa no because
ɔhyɛ sɛ nyame agya padeɛ bɛyɛ yie ɛnɛ nnipa bi ne mmɔborɔho nti wode ɔman ɛhyɛ ne nsa koro a ɔnyɛ n'adwuma yie halleluya obi mfa ho sɛ wɔyɛ accountant ɛwɔ abae adwuma mu obɛtumi ayɛ kanana na wɔwia abae sika ama sika ɛsɛ nka ɛba abae fotuom ɛma ne de yɛ mpuntuo na abɛde ne bɔtɔm halleluya woyɛ proseni wone mmɔborɔho nti wokɔgyina ɛkwa so a na wogyegye sika a ɛsɛ sɛ kɛkɔ ba hɔ na wogye gu bɔtɔm proseni timi ka kyerɛ dabani sɛ mede kɔ kɔɔto ɛbɛgye 1.5 enti fa 40 Ghana bra wagye 40 Ghana na to no bɔtɔm halleluya mepa mo kyɛ wo mmɔborɔho ɛho hia ɛberɛ ti asase wɔ asui ɛho hia obia wo ne bia hwɛ bia kyerɛ kwae na fa yɛ adwuma na wɔnyɛ nhyira kristo nka yɛ daa enti yesu ka asɛm bi Matthew asɛmpa eti du nwɔtwe kyikyɛmu ɔyɛ aduonu mmiɛnsa na owura bi ɛde ɔhene bi ka ɔhene de kyɛn no yɛbɛ de owura no kɔyɛ ɛne susuaso ɛbaeɛ Matthew chapter 18 verse number 23 wɔse yɛnti ɔsoro ɔhene no ɛte sɛ ɔhene bi a ɔpɛɛ sɛ ɔne ne nkoa no bɔ nkonta ɔse yɛnti ɔsoro aheman no a yɛmpa mu akɔ no ɛte sɛ ɔhene bi a ɔpɛɛ sɛ ɔne ne nkoa ɛbu nkonta na ɔfiti aseɛ buiɛ no na berɛ a ɔmfiti aseɛ bu nkonta no wɔde ɔbaako yi a wɔde ne talent apido ɛbrɛ no na wɔmde onipa baako bi na wɔde ne talent sɛ apidu ɔmde ne brɛ ɔhene no kɔ na ɛnam sɛ na wode deɛ ɔde bɛtua kanti no na ɛnam sɛ na wɔnni sika wɔde bɛtua ɔhene ne kanti ne wura no hyɛ sɛ wɔntɔn no ɛne ne yere ɛne ne mma ɛne deɛ ɔwɔ nyinaa ɛmfa metua ka no tiɛne o enti ɔhene no ka kyerɛ ɔkafoɔ no sɛ yɛntɔ ɔkafoɔ no wɔno ane ne yere ne ne mma na ɔmofa metua ka no kɔ ɛna akoa no gu nkotodwe ɛsrɛ ne sɛ enti ɛhɔ na ɔkafoɔ no bu nkotodwe ɛsrɛ ne sɛ ɛsrɛ ɔhene ne sɛ ɔwura to wo ase ma me ɔhene mesrɛ to bo ase ma me na metua wo ni nyinaa na metua ɛka mede wɔ nyinaa halleluya amen onyankopɔn na ho yɛ mmɔbɔ o ɔdɔfoɔ enti nɛ sɛ mmɔgya no bi asɔw so a mepaakyɛw nyamabɔho ma wo nua wate sɛsɛi atenemmɔden honhoma bɛtenatena nnipa mu a nnipa bebrani ahommɔborɔ enti na obi tumi kyi onua dasani na wɔtwa ne ti obi tumi kyi ɔno ankasa nnua o na wawae ne honhoma afiri ne ho ɔde kɔpɛ sika because onim ɔborɔho ma nnipa ɔmeyɛ nti aseɛ daa amen enti owura ne ka sɛ na akoa no wura no ahunu no mmɔbɔ ɛne ɔgyae no na ɔkafoɔ no hu deɛ ɔde ka ne mmɔbɔ ɛne ɔgyae no na ɔde ne ka no kyɛɛ no na akoa no ɛfiri adeɛ pɛ ɛne ɔkɔhunu na wura akoa no na akoa no yɛde ne ka kyɛɛ no no ofiri ɔhene no mu apɛ ɛne ɔkɔhunu na wura ɛne ɔkɔhyia obi a ɔno so de ne ka tiɛni o ɔno so akɔhyia obi a ɔde ne ka yɛhwɛ deɛ ɛsi yɛ ɛne ɔsɔɔ ne mene mu ɛkaa sɛ enti ɔsɔ akoa na ɔde ne ka kyɛre no ɔsɔ ne mene mu kaa sɛ tua meka owura tua meka wɔ ha yiaa nnipa no bi tiri mu ɔden o obua de ne ka no ɔbɛda ka ɔbaa no ɔkura sumiyɛ kɛ sɛ woantua ne ka a ɔbɛda fie hɔ halleluya na owura fie hɔ nso a ɔbɛma obiaa te sɛ wode ne ka bɛgu anim ase enti yɛmpaabɔ mu a yɛkɔ sɔ da mu kɔbɔ yɛne yɛho yɛ nyankopɔn sere wate yɛne yɛho nyankopɔn sere because wɔbɛgye yesu adi but wonim ɔborɔhu asɛm ba wo ne wo nua ntam a wontumi mfa nkyɛ wohwɛ sɛ wobɛtua wo nua ne ka mesrɛ mu o yɛyɛ nnipa but aberɛ yɛgye Christ adie momeama kristo ho mɛtena yɛ mu yɛntimi nya mmɔborɔhu a yɛde yɛ nua no bɛtena na aboa twe afoforɔ nso aba yesu nkyɛn mesi nnɛ mene wo ka mmɔborɔhu wɔ asɛm wone bia hwɛ bi akyira kwae ɔmeyɛ nte aseɛ daa Matthew chapter 18 verse number 29 na wura kwa no nso ɔde ne ho ahwe fam serɛ no sɛ enti owura no wɔde deɛ ne ka kyɛ no a ɔno kɔda obi ka no
owura de ho hwe fam ka kire ne sai to bo asema me na metua owura to bo asema me na ka ne metua ampa na no so ono de wampene na ono de wampene hallelujah amen na de bo mo de ko to afiase ko si sai obetua ne kana ma no enti wono anu wadu bi ka bebre no nipa ndi acha no mobro hu a woni enti wachi akwa no ade na kwato afiase sage sa otua ne sika ma no wansa nipa ni bitiri mo de no hallelujah amen obu a wo ye na de na ontua o ka otna se entena nti obi ho na bufo ba otimi fa kosua no de ade o de abofom onya bodu charita o de kosua be bofom ama ne nua afura hono ama na wu onfa ho etina de nyame de aso amenie ebia na wo yesofo wo da safo ano nyamobro wo ma wasafo ma amen hallelujah amen adifo atofo a motra seji ahiafo sika mosakra mo adwen na mo akuntabu o nyame ani mami ade ne ba ye mami yare hwede pa so mami mu ade ne ba wo na ase hwo mo mobro hwatade e hwo mo no mo mpaboa o se se mo antue tika to a me mo mpa ye mama me no yetimi pam wo be free aso ne fie e bra ne sikasa hallelujah amen edi ba nkuntabu o entita otwenya pokwame obama ne daba yasu atra na konya kasie mu no ensem bebre basisi etu obia wo tia me bia da na wo pa nkwaje bia o tiri ni bra ba bonyina no etwa sa wonya moburo hu a wo de ni pa betra kwalim ni mo ya nua ba ko no na enwura kwa no ehuru ni esi ya na eyo mo ya pi na enipa ehunu sa owura no odu obika ni ba kwa de ache no no behunu sa obi de ne ka wachina to afiase no eye sankrofo ne ya eto ba be ka de esi ya ni nyina eche won mu wura enti won be ka de esi ya achira won mu wura no a wode wura ne ka di ka ache no ampa hallelujah amen me say brother hu ni amabawati na wo ya boni a awura no so no boni afiri se wan fa wo ni aboni afiri no a onyamo bonfa wo di afiri wo da eno na ma empabo bebre kwa yasie no onu oni atwemanso no awura so dam akobo mpa ye apachaw wana popa so mfa boni nchaw hallelujah amen etia kristo fo binom munyu sa mobro hu akira kwai munya doye mobrofo na wura ne hu mabo hallelujah amen ko ena ni wura no afra no eka se eti ni wura no fra no ka kira ne sai akwa bone wusira miti ana mede eka ni nyina eche wo tieni o akwa bone hweka na wo de me echi mudukura akwa wone wo ba akukura wusira miti mede kana chaw wie na wo koya hwede wo koye dide na sie ense wo nso sisa wo hunu wo wura kwa no mobo sadia me hunu wo nso mobo no ana hallelujah amen asa mo menya kada ese wo pe wo mo wo sika ese church sika ho nso ne bi wo sika ho pie sika ni nyina ya kuku bank hallelujah amen na enipa egu soda mo asuete wo mo bra wona be wo mmobo because ono asofo wo mo target hunamfo na yesu so ba ya obaye adwuma bebre na omani pa nyina ti asiasa obi o panko bia no gisa wuru nua mbobo enti asofo binom mu wura so ne mbobo hallelujah amen ya wasafi wa sa wan twa yie to a wai kunya yie omonya dai wo mo tuka mada ebe mo hu sa ahia be guani mo sia che obusuafo etina akristo fo bebre adani akromfo se ne ba yo banya sika ade ye bibia me hu sa wo mo so ho nyanhwe mobro hu akira kwai mo me free akomam na ye moa mobrofo ye peja pinum every so mra konkoso awudane me ahode da amen go Matthew chapter 18 verse number 34 what's that etini wura no bufui
enti ni wura ne bu fui na ode no ma wo yehia fo se enkosi se obetua no de ode ne ka ni nyina wa no so de ma prosifo se owura nso de me ka enti mo fa no ntu afiase won tua sika na mo munyi no hallelujah amen enti se na me ka kire wo obia opa se yesu so ho mo bobia wudi ka hu nua mo bansa wa ho kire bre mu no ono so be hu mo bo enti bama bi tnase na ye soja ni ye fenu Kolinio wa ya mana mamu ni o but ye hwe na mo bia otu ya e mo bro ho ani de si na bra bom me se onyankopon betimi agi nipa bia o but me kasa kira o sai ma utiri mo nyamra ye nyame so hu mo bo hallelujah amen ko wasai wasina obarima bi wa Caesarea ya ni din di Kolinio ose no obarima bi wa Caesarea ni din di Kolinio ya wo ya safo ko ya wo fra ni Italy mo ha so pani wo ye asojafo ekuo wo mo ye Italy fo ho no ye ohaso pani ampa dono ya manamamu ni wo ye Israel ni okasem wo ye nadwuma hallelujah amen ko na wo ya referring ni na oyobia no ofere ade pa ro nyankopon so na osuro nyankopon oni ni fiefo nyina hallelujah amen Kolinio ani ni fiefo nyina o omo suro nyame ampa so jani nsuro nyame papa soja usuro nyame so jani nsuro nyame so you was soja ni pani a osuro nyame ama nyame te ni nkasa osuro no yini ho dance na se president here say otu galamse asi ya toka ama utuo uko duru galamse asi ara waje bribe usuro nyame lebe hallelujah amen hwese abai police officers ya wasisi damo momo titim esu forest nyina da ne fofua twedua ni wi a na ya pep approach for the car nim uchia wo baka se approach for chika no o makoyi nwe le ko no mo discount wo mbotom wo mo be hu ma o man hallelujah amen Kolinio oye soja ni but opomodisa wodi nyame suro ba ani mo bro hu e betra sase so ampa sele nyame atenenka tije ni awutie me nyame bro hu man kwa na wo che o made o nyame mo bro hu asa kasese no adoso dodo kwame nkuma mo man kwa asa kasese o eso tije for the che o made mo bo degree akese ya urare fa bani chada amen mesi siasi benya mo bro hu ama ya ho a awurade ba ho ya mabo amen kwanim na wo yo bobro hu ade bebre man krofo no eti Kolinio oye asoja fo pani o na so no ye mo bro hu ade bebre e man krofo kuo no oho ni pa mabo obi o chire no a oboa no odutwe ni pa fa no kwa musuo because no twa nkwa dia manekra ene obi na wadwumam otimi wona sesa na yi ba akodi no obefa ne position no oteso yala ne wura firo se bibi so betima ato no ati asemo na wonwonwo se menkan se obi nya bi to na adwum so de ba nante a onyame ba ne chai amen obudane mi ante ase da amen ko na yo bobro hu ade bebre man krofo no eti wo mo bo ade bebe man krofo na no obo nyankopon so pae dada na obo nyankopon paye da we na manya mi tie mpaebo oba wuti kuma sefie won wu se maame bi a won ne be ho okun adwuma sai be se bosumi mienu edwan me maame nu aduane nti wonim se o kire aduane wa bodin a maame ne ma ba bepe bi adi o tue aduane no de akɔhye dem edem no akɔkye aduane obedia ma bi aka o wia no de ahye fridge ko de hye mu no oni o aduane be tuma hye fridge mu sa wo yi a no de akɔto board aso na kom so de nkwana na kom de nkwana nketo a obi kura timi de kom eda eduru kwasi ada na wura so dem a be hwempaye eduru me da wa che ne ne cha bonsam to nyumu ma kese o ba bia nyumu edefire ezoni abe sakra me kare kura kire mo me se onyame asoma me sa me fa no kura amre wo mo epa nkwa etu bia wo tie me no bia etwa se wa ye Kristo ni wonya mobro hu ama wunia amen wa me anti ase da
Amen. Acts chapter 10 verse number 3. What's that? The bear we are bread on your torso and crew mono. Eti colonial to us a bear we are bread. I a tosun krono. Ohun ani so ade pefe se onyankopon bo. Onyankopon pie osojade colonial. Onyame bie nani. Wale na ohun bo fo se o se na ba ne nche be se ne se. Na ohun bo fo se wa ba ne nche ana bo fo se ne se. Colonial. Ana hwe ni din no osuroi. To hwe bo fo din no osuroi. Ana se ye den awura. Na obuza se bo fo asama na nam. Ana se won pa abo ene wo mobro hu ade no. Afro soro abaye enkaye onyankopon. Hallelujah. Amen. Mobro hu no. Ate. There was a few omotima tonight the whole year. Omontimi ko prisons. Omontimi ko children's home. Omontimi ko hospitals. No omoti ho. Yes, Sunyame. Who knew Yam so? Who went to Massum Yankobo? A dear now, I remember Yame. I have a son. A trip. I didn't be a Yankobo yet, so sir. A kiss of 4 young one to man. Monsieur Yanamo would have fit. Every side, Sanima when the children shrouded back. To Mon Cam Wagon. Namutuanamo. Osuru Yankobo for each other. Amen. Nti afesumako wo se afesuma nipa no mo konyo panko hyese mo ya wo fe petro no hwe kane no se obi amanama mu ni a na Israel for omo fosa nipa nya bibio omo mu kura enti asuafo no kura edi Yesu achi no na omo mu amanama mu fo no because omo se amanama no ho nte enti bra bofo yi no wodi kire Cornelius na osuma enipa se o monko Peter chen Onyankopon yi ni wodi kire Peter ansana Peter eje Cornelius samna dey atum yesa ka Peter o ma Cornelius nchada because I am manama muni ne honte adoye ntro mobro wontro nyame so ntro ana Cornelius Onyankopon yi ni wodi kire no awurade mo ayenda amen ko na obofo ya okasa kire no ekoye no ofre ni fie nipa baanu ane osra ni de fari ni bi ya ofri won mo ya wosom no dada no mu na oka ni nyina akire won na osoma no ko yopa eti korani osuma nipa miensa so mo ko yopa Peter che 10:9 ka 10:9 asoma fo nyuma tidu ye mo ye nkono no Peter so nyame ni ho di kire no ko na ba sa de akire ye na wonam kwan so ebe ikuro no eti emrante na Cornelius asuma wo mo a wo mo ko Peter che o yopa wo mo nam kwa so Petro enso ko aban etifi ekobọ mpaye Petro ono so wakona ban so atifi wakobọ mpaye na be don etoso nsia na ekom de ne se hallelujah amen o se Peter o ye mpa mo ekom de no Kristo ni utimi nya mbabo me de wo fura aye o sori ano pa na duane da ayam fifra tin ka kebia na ni so biri no ente honkonkura ni padua mo masa men kwanda mo paibo e babo ye tumia onyame asiesie dia maye eto obetimi wure mu a e mane kra ye dene amen di Peter kopom paye e komode no nyame yi ho di a kire ko ti no person osiesie bribe e de kana no ti o person osiesie aduane bi de kana no ti ba so osiesie na de to ne so e bra so aye aduane no ana Onyankopon ebie nani na ohunu se osura buwe ti Peter ho se osura bie na ade bi ya etese anwira kese ya wachichiri na hinanan na Peter ho ade kese bi etese anwira wachichiri no ahinanan ampa esan eba na so na esane ba ono Peter nchai e wa nisuade hu hallelujah amen ya church zibo e wo Kumasi ane Ghana ha wo mo se adifudwuma atwam what you have to be very careful because last me kasa Onyankopon no boss so ni asase no wo yo difo Yesu ba ya difutuma Peter te ho onyame abie na ni amane hu na de uti Kumasi ase difutuma twam na mo ye niam honam ye wo difo tumfo bia wo mo ko Onyankopon adwuma ho fi wo mo ho Yesu ka mo asem ansan wo mo ba but ye wo de body bo so a woman in Yamiso, I have the Futuma. Because upon or a woman, it will Genetia. As I say, now, Mufua, or Messia, and I have tomorrow. Hallelujah. Amen. What be a pitany, as somebody is here. Let us honor. Now, or assassin to Tevoa, any 1 year warrior, any a Yamonta Crabo, and none of the children, Peter would say,
asase so ntoteboa ntakraboa ane ntakraboa nyina ya chechiri wa mo anwura nim apa aha ana ni bi eba ne che se tini bi kasa kire Peter say Petro sori ne kumdi Peter dio emoya ya chechiri wa mo sori ne kumdi ana Petro se dabi ewrade kasi dabi mi se mi ye Israel ni mi ni bibi ya wo chire fi se mani friye mi ni ade bia mi chiri da anase hontie da anase hontie mi ni bi da apa hallelujah amen no ka kire say ana ene ne sanaba ne nche ne mpre so se aha je onyankopon te hono memu na chiwade Peter do onyankopon to manya dai memu na chiwade ana sa ya dai ayaya ne mpre san eti sabre nyina na edipa miensa no a colonial asoma wo nam kwaso ba na sese won konkon yi ne ho adi kire Peter sire ba ya obegye sa mrante na dai atum Kristo mi antiase da amen mobro ho adi a colonial ayaya nyamiso de bo ne bra ahoti a wotena mu nti otwede bo nyakopon yi ne ho adi a kire no obi a wotia me biada setimode wo mu a ena sakra wadwen ye fa wiase nkoba bia ebinima be pre omoja akwa na sada bia meka abranti a wobetina kumase wona nabi ena kodokoko foro besi abrosa wo asham ena o che fie no o ma onuama mu bi enti wona nano na onuama mu ye be se enso ena o ma obi ada ne baako enti mo side no wona nano ne mana wo enti mo adoso enti bra wo be kumase no eda na wo betina mu kura dura na dua na wo heda nya ba bi na yie to bag si dem wo na wo da bonten benya dem wo da yise obi afiri mo tukwan ena kakra sa wodi akosuku awie abebo degree abaye odefo wasa abaye asori pani ukosi daye a ufie nyina 3 bedrooms pe na ofio 3 bedrooms pe na ofio very flat yeso anu akacha na ye ba umienu woso adwama cha kraman na bama wa adwama sai na so ba umienu no e dia na baba kire ni sei tugungwa hallelujah amen eti sa o ma me kura firi akurase abato no a enema ne maye ane na yiri ya kire sai ma me ntimi ntina fio wa na be for bag ya come God who need die hallelujah amen me pa me chewo a Christopher ya ba na nsawi ase mobro wo ya de ho ya obi ama pa ya twetwe mobro ho na se wo ya sa wura de ba ho mabo me se o timodinfo bi enya kwa ngura heaven da this obi okwa mobro ho hallelujah amen na dia Acts chapter 10 verse number 17 na Petro agi ne mu achenye se ne so de ya wo huru no ase ene se no ani so de wo Petro huru ye na wo gi ne mu achenye won ti ase ampa na pre nipa ya koloni osuma wo no ebisa Simon fie kwan ayi gina ti bra gina wo bienbie ho no a sama na nipa me san so duru Peter ne fie kwa no ya wo mo frɛ wo mo frɛ Peter aha ne to so no na Petro adwendwena ni suade no ho no ti bra Peter adwendwena ni suade ho no ho onkonkuru ka kye ne se aya onkonkuru ka kye Peter sa ke nipa basa ehwehwe wo apa nti sɔre ne si fam hallelujah amen say nipa no me nsanti ana onyame yi sa asam ne kyerɛ no se de be ya o mo ba ne nkyɛ ya obadwo o mo nsam na to tie ne wɔn mo kɔmɛdi akyenye so na me nam suma nyame kasa kyerɛ Peter sa Colonius ni mo bra wode no asoma ni etime ne masoma sa ye me faw na kwa ne kyɛ ko ka nyame asam no o mo sakra amen eti Peter dim na nkyɛ na chi akɔ preach kyerɛ Colonius ani ne fiefo ani namfo no ama wo mo yadai wo mo nya nkronkron ma ye bo mo asu mo bra hu nti odafo so tiri mo dia ene sakrawa dwe wate na wura de hu mabo Yesu ba ya no ye dwuma no oba bi o kuro bi mu na o ye dwamanfo ye fa ne town supply wo nisu bai to bi emu no okro mo to ba no gasa tena ase sa oba firi na komam aye bribi ade ma Yesu timoro hwadia oba Maria kwa ma Yesu no ye Yesu so aso e bae Lucas and Petrus so chimodu esensia kasembo man Luke chapter 7 verse number 36 was na Pharisee for mu ba ko ehia na didiye enti why
Pharisee mu baako. Pharisee no baako hye Kristo wadidiye. Na okọ Pharisee no fie kọtena didiye ho. Yesu koi ene ni kotu sa didi. Na hwe. Oba de boye ni bi ewo kuro no mu ho a. Tell you, oba de boye ni bi wo kuro mu ho a. Ya wote se Yesu tie didiye o Pharisee ni fie no. Oba de tie se Yesu etediye oba Pharisee ni efie ho. Ode mu hwehwam toama ebaye. Oba ne pe enwu hwehwam toama ade ba Yesu nche. Oba be gina na chi ewo ne nan ho. Oba ne be gina Yesu ochi na o Yesu na ho. Ko na osu. Ti oba ne ba nyina na osu. Na ofiri ase ade ne nsuo no efo ne nan ho. Ti Yesu egina ho. Oba no abegina na chi ene wakoto. Ana osu. Ana oba de nusuo efo Yesu na ho. Ana ode ne tinwi epepa ho. Ti ode ne nusuo no fo Yesu na ho nyina wi na ode tinwi pipa ni suo no Yesu na ho. Ko na ofe ne nan ho. Ti ofi Yesu na ho. Ana ode mu hwehwam no esra ho. Ana ode mu hwehwam no ne boden no. Ode sra Yesu Kristo na ho. O chadia ya chadia wo yamba chew. En fam tuma dada wo je fura no nkoche. Bie etate no so, bie trank no so, bie broche bag no so, antuma na mpamye. Yipi chemo broni. Na wanye nchira onyame anim. Amen. Mpabori etwa ba akoso no yamfa nche. Hallelujah. Amen. Oba Maria, wa panwa ne boden. Ade akwa Yesu nche. Ekwa adwuma bi. Kwa na Pharisee ni ya wo hye na didiye na hunu no kan tim se onipa yi oyi odifo anka obehunu onipa ko ya oba ne ye. Hallelujah. Amen. Nti ebra oba ne yesa na Pharisee ni mimi woni tirim. Papa yi wani ezo odifo. Oba di boy no ekoma obi afa ne nya hwi. Ene wo yesa ne wo papa yi na ho. Na oba yi wo odibo ye ni. Na papa yi wo odifo a di wen gonwu so oba yi wo oni subai. Na right. Ana Yesu bo ase ne se eti Yesu ka kire Pharisee ni se Simon. Simon. Me wasem bi me ka kire wo. Hallelujah. Amen. Ene mo wasem bi ka kire ofi akọ. Ana wo se chechefo. Kan. Asamba na wo. Ana Yesu se Yesu ka kire se okafo bi e wo de frefo baanu. Tio, wose okafo bi wo de de frefo baanu. Awa de frefo mienu. Na de obako adende na ne hanum. Obako de ka 500,000. Ana obako so de aduonum. Obako so de ka e fa 50,000. Na wonya biribi antua no. Na bra o mienu nyina anya sika antua. Wo de che wonu ba no kwa. Wo de sika ne che wo mo kwa. Hallelujah. Amen. Yesu no adifo. O ye metro prophet. Na de kwa chiri. Hura hintasem. Eti de na Pharisee ni dwindwen nyina na ho nkonkoro ayi a kire ne dada. Wo ti asori mu se adifo dwuma twam. Hwa Yamakinka Bible nkwa. Nyanto dwom nkwa. Obra yente osoro kasa. Meso Onyankopɔ yɛ odinfo. Babia yɛ bɔ Christ dibia. Etwase din yɛ to metimi pie. Na nyame anim nyame yɛ kase a. Awa kronkron kwaso. Mo twere mo nya bi wo kire. Hallelujah. Amen. Eti sa Maria. Ni so bambani ana okura mo nyina no. Mobro ho ade akoye ma Yesu Kristo nti. Na Yesu ni body ade acha no. Na for di Yesu achi. Ti bra ma sam aba wieye. Dia me ka kire wo tiefo bia ne sai. Woni amabo. What? Na so woni amabo na ye doya. Aye ma Nyankopɔn. Eti dwumadi agusu aye die. Okira bia be fra kuma so ba boye no. Aye de ma Nyankopɔn. O da no mu nyina amabo. Won ka mo. Won ko so afa se mu wura mu na do nhyira mo da. Amen. Nyankopɔn ye de wase bi o mobere hu ando sinti. Na no ka kire nse onipanti wo mo asase dua bi o. Wona mo ndoba so du moja ba ya agide ma mobere hu kwan so. Wodi mobere hu ade ato asese nipa na nti mobere hu kwan so. Enim na benya woni mandom. Na wakwa amandodo ne wo man nyina ati mobere hu asem se. Enya mobere hu ne ne tra asase so a. Enya so ndwe ne nkwam ye kra. Hu ya mobo ne nti mobere hu kwan so. Uyi hu ade a enu nti aba wo nkyɛn. Wadom ti amen. Amen. Miniana nusa atamie. Atamie nmakwa wa feronse. Atafu numsa asemie. Asemie mama si ashekra. Ye ya mitumi yenie. Sanu yomani bidie. Watone boaso. Watone boaso. Wayano fefe. Wayano fefe.